আজকে চলে এলাম শুক্রবার দারুল কিতাব ও সুন্নাহ মাদ্রাসায় এবং আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম যে তারা মাগরিবের নামাজের জন্য লাইন ধরে বসে আছে এবং তাদের উপরতলায় ছাদে নিয়ে গিয়ে গজলগুলো নিয়ে বলছে। দেখো, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने ला ला कर कलामे जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते